اسٹیٹ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے. ہمارا جو آئیڈینٹی ہماری تھی جموں کشمیر کی نہیں جانا چاہتے اس میں ان کے بیچ میں کیا ہے کیا لوگوں نے ووٹ دیا اس سرکار کو. وہ تو سرکار کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن ان کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم یوٹی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک دن بولا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ مجھے پیوان کی ٹرانسفر کے لیے ایل جی کے دروازے پہ نہیں جانا ہے. اس کے بعد اس نے ٹوپی پھیلائی کہ مجھے ووٹ دے دو. تو یہ تو ان کا دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے سہولیات کیسے ہم کریں گے, لوگوں کے جو توقعات ہیں ان پہ کم کیسے اتریں گے. ہم نہیں جانا چاہتے اس میں ان کے بیچ میں کیا ہے کیا نہیں, ہم نہیں جانا چاہتے. نہیں, وہ تو لوگوں نے ووٹ دیا اس سرکار کو. وہ تو سرکار کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن ان کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم یوٹی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک دن بولا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ مجھے پیوان کی ٹرانسفر کے لیے ایل جی کے دروازے پہ نہیں جانا ہے. اس کے بعد اس نے ٹوپی پھیلائی کہ مجھے ووٹ دے دو. تو یہ تو ان کا دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے سہولیات کیسے ہم کریں گے, لوگوں کے جو توقعات ہیں ان پہ کم کیسے اتریں گے پورا. تو یہ تو ان کا کام ہے, ان کو دیکھنا. ہمارا تو دوسرا کچھ رول ہے, ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں بنتا. ہمارا تو یہ رول بنتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں, لوگوں کی پرابلمز جو ہے, اور جس منشور پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے, جس منشور کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اس منشور کا وہ کیا کرتے ہیں. ہمارا تو یہ رول ہے. باقی ان کے آپس میں درمیان کیا ہے تو ہم اس میں گھسنا بھی نہیں چاہتے. کیا واقعی سچ میں ہے یا لوگوں کو دکھاتے ہیں. 52 ممبرس ہیں. یہ تو 2002 کے بعد پہلی بار اتنی میجارٹی کسی جماعت کو ملی ہے. تو اس میں اس کے بعد یہ لوگوں کو یہ بولیں گے تو وہ تو لوگوں کا کام ہے سننا, پوچھنا, اور اس پہ کیا رد عمل ہوگا وہ تو لوگوں کا کام ہے. بہت بڑا منشور ہے. اسٹیٹ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے. ہمارا جو آئیڈینٹی ہماری تھی جموں کشمیر کی, ایک ملک تھا ہمارا. یا تو مجھ سے پوچھے, آپ اپنے آپس میں بات کریے. ہمارا یہ تو چھوٹا سا مدعا ہے, چھوٹا سا مدعا. اور اس میں مجھے نہیں لگتا ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے بولا بار بار ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. ہندوستان کے ہوم منسٹر نے بولا بار بار ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. پتہ نہیں یہ شور گاؤں کا کیوں ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس مدعا کچھ اور ہے. ہمارے پاس وہ آئیڈینٹی ہے جو ہم کھو گئے 5 اگست 2019 کو. ہمارے پاس تو وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد تو اسٹیٹ ہوڈ تو وہ تو آ ہی جائے گا جب ہم کو وہ چیز ملے گی جو ہمیں کھوئے, جس کو ہم نے کھویا 5 اگست 2019 کو. ہمارے پاس تو معاملہ وہ, ہمارے پاس تو جدوجہد وہ رہے گی. ہم اس تشخص کو جو ہمارا تھا, جو ہندوستان کے آئین نے, ہمارے ملک کے آئین نے ہم کو دیا تھا, ہم اس کو بحال کیسے کرائیں گے. ہماری جدوجہد وہ رہے گی. یہ تو مجھے لگتا ہے ملک کو شاید کسی تباہی کی اور لے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا اور ایک آئین بنا. اس آئین میں بالکل کلیئر ہے کہ جو چیزیں جیسی ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے. البتہ یہ پتہ نہیں مسجد کے نیچے مندر کیوں ڈھونڈتے ہیں, اجمیر شریف کے نیچے مندر کیوں ڈھونڈتے ہیں. ان کو صرف جب ان کے معاملات جو انہوں نے اپنے منشور میں, جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا, ہندوستان کے عوام کو انہوں نے نوکریاں بتایا, اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جائیں گے, باقی چیزیں بتائی, جو نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہندوستان کے عوام کا اٹینشن دوسری طرف لے جانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ان کا تو پہلے دن سے نفرت پھیلا رہے ہیں ہندو مسلم کے درمیان, باقی کمیونٹیز کے درمیان. ان کا تو مدعا ہی یہی ہے. ان کے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب لوگوں کو ریلیجس سینٹیمنٹس, باقی سینٹیمنٹس سے اس لیے ابھارنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بن جائے, ان کا ووٹ بچ جائے, ان کا ووٹ ملے. باقی تو نفرت کی سیاست چل رہی ہے ملک میں, اور ملک کہاں کس دہانے کی اور جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ بھی حافظ. چلیے ہو گیا. تھینک یو. میرے خلاف 4-5 کیسز ہیں, ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں. جب وہ کریں گے, جب ہمارا جو رول بنے گا ہم تو رول اپنا کریں گے. ویسے میرے خلاف بھی 2-4 کیسز ہیں, 2-4 FIRs ہیں. 2 بار مجھے PSA میں اندر کر دیا گیا, لیکن میں آج آپ کے سامنے ہوں. پھر بھی یہ ہے نا, زندگی ہے, جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے. کیا آپ کو لگتا ہے جو بات ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار؟ جیسے ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی لیڈر ہے, محبوبہ مفتی, جو کشمیری کی بات کر رہی ہے, لیکن پتہ نہیں کشمیری کے ووٹ کیوں نہیں دیے, ووٹ ادھر کیوں دیا. سرتاج صاحب, نیشنل کانفرنس نے وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹس یہاں پر فری ملیں گے. وہ تو آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا. نہیں, وہ تو آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا. کسی نے نہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے بدتر حالات ہے جب مفتی صاحب 2002 میں چیف منسٹر بنے.
तो रातों रात बिजली कहाँ से आ गई? ये तो आप कैसे कराते, कैसे घोड़े को चलाते? आप सवार है तो घोड़ा चलेगा, आप नहीं सवार है तो घोड़ा गिरा देगा आपको। ठीक है। मोदी साहब जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्टेटहुड के लिए हम पूरी तरह से फाइट बैक करेंगे, स्टेटहुड के लिए आप उनके साथ में हैं? शायद आपने मेरी वो जवाब नहीं सुना। देखिए, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे। आप क्यों लड़ रहे हैं? वो तो खुद दे देंगे। और हमारे पास तो ये छोटा सा मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा वो है जो हमसे लिया गया। पास्ट में आप भी कहते आए हैं, जो आपकी सरबराह है वो भी कहते आ रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, और टाइम बीइंग ये था सारा, लेकिन ये टाइम बीइंग इतना लॉन्ग है। देखिए महबूबा जी ने इसीलिए यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बता दिया, दोहरा रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए था दोहराना। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था मैं यूनियन टेरिटरी में हरगिज इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 4th एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र के लिए LG के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने 2 जगह इलेक्शन लड़ा, उसको तो मालूम था क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इस बार स्टेटहुड जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है हमारे पास, जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए PDP जद्दोजहद कर रही है, वो है जो 5 अगस्त 2019 को BJP ने हमसे छीना। उसमें फिर वो आ ही जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। महबूबा मुफ्ती ने तो हर जगह पर कैंपेनिंग की। अगर आप कहते हैं इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन, इसका मतलब है ये कंट्राडिक्ट बयान है। आप चाहते हैं कि एक साइड से इलेक्शन हो, दूसरे साइड से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना ही नहीं। किसने कहा? आपने कहा ना। मैंने महबूबा मुफ्ती का नाम बोला, उसने खुद नहीं लड़ा। उसने सुनिए उसने खुद नहीं लड़ा। उसका जवाब उन्होंने कहा वो इस रियासत की सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थी 12,500 FIR उसने वापस ले लिए। किसी ने किया? मुझे कोई चीफ मिनिस्टर दिखाइए जिसने एक FIR वापस लिया होगा। उसने बहैसियत चीफ मिनिस्टर तमाम हिंदुस्तान के इतने बड़े मुल्क के पार्लियामेंट को आपके दरवाजे पे लाया। आप लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया कि इनके साथ बात करो। किसी ने किया? तो उसने उसमें यह सोचा कि यूनियन टेरिटरी में जब चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो एक म्यूनिसिपैलिटी का वो मेयर होगा। उसने खुद नहीं लड़ा, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना है, इस मैदान में रहना है, आगे आगे चलना है। थैंक यू। कितनी बार आप ये गलती दोहराएंगे कि दरवाजे पर गए थे? गलतियां हर पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, जबकि आप पर भी ये एलिज किया जा रहा है कि आपने भी गलती की है जो 2014 में आपने। जो एयर इज ह्यूमन, नहीं वो गलती नहीं थी। उस गलती को वो गलती नहीं थी। सुनिए, वो गलती नहीं थी। मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलाने के लिए वो किया था। उसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखने के लिए किया था। जम्मू का मैंडेट, उस मैंडेट की कदर के लिए मुफ्ती साहब ने वो किया था। और मुफ्ती साहब ने, जब तक मुफ्ती साहब थे, हमने 370 की हिफाजत की, हमने 35A की हिफाजत की। तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए मुफ्ती साहब ने उधर वो हिमायत उसके साथ वो अलायंस किया था। वो कोई गलती नहीं थी। अगर आप कहते वो गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं, वो उनका सही वो फैसला था। और जम्मू कश्मीर को अगर आपको इकट्ठे चलना है तो जम्मू के लोगों की कदर करनी है, कश्मीर के लोगों की कदर करनी है। थैंक यू। आपने कहा स्टेट हमारे पास छोटा मसला है, फिर PDP के लिहाज से बड़ा मसला क्या है? वही जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, वही है। थैंक यू सर।